quand du bimi les tout dit be wa se mi amenko gapopo de kakufan les hovi klembe ono me egbe a Nestor bro et là na popia go la tron le ono ti mi yombe ata Bruno Mensa no vive vi omi de me mia pora be le be la ni do ma opo be consider ke mi le voya mi la bi obe afokuba consider e be nia do edejo le bako anyi du vide mu jijile wahala gbo ameke weku ami po gbe wan gbe ke a afokujo le lome ebe nu kegbe a afokujo le ha oto ke troke a afokujo la nfon ko mi po a ko mi si awe won ko mi npo ko mi nse o chon le jo nke le jo consider ya meke mi se bobo yo akontane de video le kaka tanyi ba fire we de via ya mu luju le kako luju le wa mo kwa do kave kumbe no genya le tukara benya ka fla ne sukuru de na wa nu ya ma de no te de enu afoku nu bada o le jo ame no ke gbo ele so ka fla si andre cvgro la gba ba o ni cha alo e gun gbo we nu o anote a yin tom le bi onya do kwenyi opo be agbeto meji na mi dodo ode wa oyin nde yin so mi le po mi dun ku yo et puis là ton voix toi et à kodo CNDH les du yame quand même enseignant toi ya via polina agboibo écoute honlo avv abdou asuma we no tane pe bla ton voix tombe yo me ade CNDH anto ba le gbedi ya e gba le wo e be do a pour so agbeto be jinanti a chon agbetoji le be jina be wo no me a bo we va donc be yo et puis we tira dengwa me keke vi voix den eni keke le voix sitero funya dodo la menti torture beveri ale le physique ele no to gba le we ni ame ju ame ya pado aya na me me ri yo we bi ro ele o le ogasi aga me o me un po we ku o e ora o se we ngba le ori wa anya me se de o le si tero ne be nu anti le mi ame ju ame gba we covid be nya cha e o na be keke wi yo me o le na me le nya be covid a gba e o si gbe san e dan lo keke mi o se we ati ke su kamene lo covid aba gbona be o be e pon vi la lo me pon fun haya be o be trofon pa du don no pe ke pona la me se me nya ogba de nya na de orogo be o la te ndu nya be de konu ba zan e alo e de le nkan gbona yi so wa po ko da du ira be nu la chonu mo ti asiko kologo ito wa o la te nwe a pa nya o ke wa mi la le ku video nti le kwa me le fi kwa Milano c'est Miamenko le 95.5 tu peux dire pour Janya quand moi dit 95.5 à Milano c'est Miamenko le 107.7 que les ni Océan FM mais là non pas les Facebook dit na FM toi mais là non pas les YouTube dit les la gazette du Togo dit bah ouais mais là non c'est mis les pour tout la demain avec au bouquet canal 575 quoi Milano c'est Miamenko le fond les quoi mais là pour aimer SCV Bocho Tasia Guto Midimo Nema Adoison non yeme ozo yo o meto le vieux ni sobedo consider de le bezoro consider un to presande consider munyori consider no et de viviti magula et c'est un vide consider des fous et on zizi chan va ameko doji hose ola bi o so pata na ma o ya o ameko doji hose o ari to la ga ko so ore ola ken la sa how you say le adame ne me si bi bojoa de ka ke no na ju wa no re ma ke do gevi clair la glangomera to gbe ke tuila e church horun to basic e to gbe atakpe sala bi to gbe yo bi Robert Sala de Villa Robert Sala qui nous veut du voir noir ma Blaise Sala oison o meto de vieux dagbojo ikono a oni ke mele gblonya yo mju e do le obi enya ro ai ni to chan ni ma be ni to pàtàkì di nde joro wa no se be mi no le asipoti nta me no le trama na nyi mtele pota don to so de funa e de fun be mi a o ya un to mi fun ni mere chan enyo mi yo consider ya sigebe
afɔku be consider ɖo enemi sɔ afɔkuɔ dzia esi dza ɖe tɔ ame ɖewo to le axome etsã nye nyabu gbɔvɔe ɖe mu dzɔ ya le funua kaka ɖe vɔ ame ɖe be be nyi sɔa be bi yɔ ka le nuwo me ne mu nene wa be courant la ƒo ya ɖo esi va le ɖo exɔa me kaka tɔ courant me ɖoɖo kloe gbɔwoe va dzi vo fɔ gbɔwoe mi se be mianɔ ɖewo sovo gã wole asi le aŋɛ ɖo mi nya be aŋɛ va se nya si gã ke le Togoa wobe ɖo bako dzidzi le wahala gbɔ le haƒobe nutɔa me kpɔa wobe hua be tayawo nene mi se wa lo kpɔa o fi hua ma yi wa hua be yi no kpɔ nua no lukro ta tsɔ la fa mi no nye me nye nya o nya be judo no tɔ ke kpɔna tede no no be nya gbɔa ebe nya na do loko ya do no tɔ ke kpɔna mo soso be nya gbɔa tsa va yɔ ame koe ple hu kuna hu ko ta wa be wa de susu be o pri de sa o wa de susu ya nu ke jɔ le bako anta nke jɔ wa autant nya di lo le afɔku fɔku ye dzɔ ye mi se nya tsatsatsa leke mi la tsa mi la ple loa mi ple voa mi nɔna te koko kpɔna edzukplɔtɔwo be wa va te gbe ɖo dzi be lelelele be ye ya ndeke wa me ke mi se nya zereka mi nya me ne ke ye tie mo ame ko dza afɔku leke be yi ɖo nya le di basabasa bakaka na wetrɔ kpadia mi va se be ame wetɔn ye ku ame weade dza afɔku veve ɖe ezã me anya gba kpɔtɔ le ku nu me ezã do me se gasi ɖeke me wɔn wa va se bo be ame ɖeka le ame ko ye dza afɔku veve ɖe me atsa tsã va tsi eme de va wɔ ame wene vɔ na be gã me adudɔ nɔ to wa be xɔma ke ebe de ɖo goa ya dzo to vɔ wa eme le ti wetɔn wa di nke tsɛ wɔ nzizi gbawɔ nzizi nam le nua me sugbɔ amunyi be kame ku mu wɔ nzizi nam lo ɖevi vi fɛ bebe vi ame ve o le leke be afɔku ya me vɔa ma wo yɔe ɖevi vi fɛ wo ko mi le kpɔ si gbebe wo munyi nde kpekpe wa wo le ame ko dza afɔku me wo aba gbe ŋutie me o ye wo be nyɔnuvi vi fɛ pe wo vevi mɔ keke me mi le nɔa be ne va yɔ ayasi ifi ya eya ve ku enua le ame ko dza afɔkua me enua dza afɔku veve le leke wo la te do anye wa na vi nɔ le gaƒoƒo wa me be vi wa ya edzo den lo ne nya le ko va wɔe ɖo fifi o ebe hua ba fɔtsi ɖeka ye gbã ye bezro dze lekɔ ne ma kɔnta etɔ me wole yɔ to aba dewi va ehua ŋutɔa ehua nya kafla nye ŋgba ɖo ŋku be kpɔ hua hu forme alo tata wa le Togo kpɔ eɖe fu kemle kpɔ nua tɔ anua le si gbe be aluminium go ɖe kpo ehua nye mka ɖe zi be le Togo ya le Togo Togo tɔ la do ya nu yi fo gɔ be hua dzo le Togo ko hua le après mi va se be vogan ye ehua dzo le efiɔ be wɔna kɔpe me be asi sasa be enu hua le kpɔ ame ɖe tsa ku srɔ̃ ku viɔ dzi la wo me enu ɖeka ɖe tsa gba de fu nam le leke be nyamea ehua do surcharge parce que ewɔ nam be wo le gblɔ be hua ɖo la xɔ ame we atɔ̃ lo alo we nyi voa ame we etɔ̃ alo ame we neku ame we atɔ̃ ame wivɔ asi ɖeke le me la be ame wivɔ asi ɖeke wa le ehua me kaflɔ enya ya ke dzɔa ɖe miwo keke mia be nya ye nenyi be ame ɖe wɔ ebe dɔ nyuie ɖe le afi ɖe ame ɖe wɔ tsantsa nyuie ɖe ya kafla ne enua la gbadzɔ tsã aleke ye ame gbogbo ti afɔku wa me ze ɖeka eɖe fu vi ɖe ewo dre va ke so dze mɔ le zɔn mɔa onya be mɔ didi ye la zɔa ɖe contrôle ŋkuvi lele ɖo ape hu wa kudo ebe nu ŋuti ke ye wɔ ke ŋgbɛ dze mɔ mingbo enu ɖo va dzɔna nene efia wo wɔn so surcharge sɔ do ehua to no kpɔ ze ɖeka ma me la gbɔnɔ na hua mi le lãmese mo
ye tamnyo wa eve la visite technique les silo eve le et moi to péage lo et moi to so jonti lo oh prix serré nya to de ya ntocha ngolo nube na ya kafla afokwa jo ejovo ehun wa fifi ade ola gbobe oneso be visite technique va pa ola fe po be elegbe soso e me kewe pe o eti nyam le to no be kafla na ehun la visite technique a ye ehun wa be no me ke bebe le wa e de fuva an oglozande e ba me de la dunu wa chon la dunu ye je nyi mo ke o so wa efia ko zon mo ale yi ade ko le do amo le do re ji ade o mu le po ya ameko contrôler na mo le mo je on po e bo sugbon wu nu a ameko to le hun ame ya mo gba wa le pe wa de nya ka yo gbon de mi la no tebe o be jo vide po ami la izande ya mi la do sande ya ola po be gbe won gbe ataminu amede la gbe be ma do hun won wa e gbe ala no gbe ah o ma o to pe de mi le melo ma o to pe de mi le me ba ni mi o to mi son ku vi so le po wa le po si ya ma o le de mi ye ma o be de emi la do eje si do be ele we na mi nya o ye le ke nu ojo no po no me tata wa ka France Andre mu nya popo mu nya o ma te ko e la gba po e se ve to chon wa nu ke nyira le nu ame ade ni so pe emi le gbon le fi ya be na de ni ano ono le ja ya si ya no me ke o mo yi na si ya le a mu nya popo e defu opo a nyonu won keke ma onye be le bi ayi do enu ko mi o mi le ne mi le gbon be nyonu o ba si yi bo du na ya e ho si gebe na mi o mi gba one pe me pa le fi ya yi ni gbon ya de nu le ke pe afokun wa ba fi me se nyonu no le jave ple ndudu la vana mi o le chukamea ene o du na asi to de amekuta doji nyamje a enu veve se gande be nyi no duwa wa be nu to me nyonu la ba ple nu ale nyonu ono va le dia sia asiko le dia amako echuchu kweto chan edo na wa be do abe wo me sigbale ke mi abe asigan le gbepo be mo ya si mo pletike o le ke o tu tepe chi kweto wa le wa chan wa be zo na de yin nyonu o we di na si ya na o ya si ni asi amko ke mo fi ade enu wa be yin ho perte gugu alo le ke ye be yin na nene be nu to va gba yin na togo be ju kan we ame wo ba sikola yi la gbo la va vogan yo chevie yo lome yo nyam von to chan lo be nu wa ke jwa ne mi yasi mi agala gba je ble aji do na o be yasi o mu heble agbo abli chu ke le anem ma spéculer ne ke jro ma se no ne mu na o te jo fe amede ya kokoko la ple enu ko ke nu wa lodo nu wa ame oku ogun wa be home o va ogun mi o chan eju kon mi vio entia mi o keke mi do la awo to kuro nya anti o do be ni o do la ohoho wa po ebe ke ju don no to ke pona mo so be nya ogbo ba po ebe gan me nya be ya o newe be ngba sente lo wa ji o newe ba yi ko to ame God bless okay me le pompare e ora si be ndo hunle nya be copy o me to ere do hun wa ko le glo wa ba le ye nto e no gba so pan ko copy ro me wa enu le boare ke leke mi le da pompo so nya anti le fi do e gan mi la glo na subo so man ko na ko automobile to bonti leke hun bebele hun ko e mi ana so so na mo wa gbogbo to wa de bi la gun yin na lo gbogbo to ma be kule alo me ko la no ko be lo ga me lo me kutu gan me ko la no ko be hun yin na hun o covid Canada me le ba no gbe je nya be titi no bi le kwa bebele hun ko wona emi o kwa inter village o kwa hun ko so na kopere yin na kopere me alo duvi yin ba gun lo me duvio me na duo me o mi na hun za o ba de le ke o anya pa de kan man ti e gwa me le surcharge be nya no ne me poto na o wa e o la pol ka mo be ta me da do di na mo le si ba gba be to me wa ntono na nbe ni mo ne chama gbe yi go be fe le go me anya be yen kan me ko na surcharge amo je si amo nya ko na surcharge do e bi le ihun ame ayi le ihun ame nde pele ihun va me o la ba le agbon di agbon to me de bi o to le na no de bi o la agbon abi to me mi o to tro gba na e won
ne po azon le na ya voin ve jole mo ajo be fun ba ata ya de kai wo fun ba ya we pobe ole ta si na le bi visite technique te be no fun wa si ate na si chafa c'est le collègue là pa wa ha ba ni nyawo le nbi go ke mi le bra me do mi ba be na accident jo pa be fun be vétusté non ehun ye chan wa accident ole se go me ni hun sin wo e obe on accident wa e ba accident o so na ka ba wo hun le ye ya wa nya ma dadi ka ko be le to gbe gba aja si hun be kira ni hun ye ya ma te po asi hun won ke mi ano so po na copy o me do hun akol gun fi asi gbegbe hun de be yin da things de kale kwa accident ko hun azo na ona fo gan ina ra ba fi o be ma jole alo wahala yo gba na be ra kwa wahala wa ba ko le po mle po mo ko to acha kwa mle no be ko so fo gan le ko so ka o la ba je mo gan ji le fi I don't to le fo gan o la a to sevi le gbon o tro to chevi mo tro de national id yo alors la to table ko mle ke mi le po na mle so o ko be de nyemya me tonyo pataji va nya nyemya le ke afako ejo kwa accident ni be ni o do bejo accident be ni ki dodo ko mi le plombe ehun be sisime allo mo be manyo allo agbahun huan enu pata ne po mo azo ne won bi no ma ka se no tro so atapa me gbana sare me le futu ga me amegbe me futu pero na be npo nu mi ko yi bo re le nko ni kwa ndazo de ka ni nko ni bo ndazo ve ni nko ni pupo leson le futu vire ngba dazo se ton kwa ki me male kero ma sa anti de ni aka hun de nke ba na mba pe o ame ko la ka hun ta me ona sa me le osiga ni ni mba possible mo so je de bile e mo so de pe nto le ngbe to me e zo de pepe nko na mi on fait de signalisation de pepe be ni aka ati hun ni ba ti hun o do aka ni to gba be le or gabari tebe gabari nti voa montre mlendo akaji maka hola akato wanti kwe amobe mlenda akaji pa emo nji anu pe na nanyi kwa nya bro mi abe mi ani so o le gun be o se be clean de change o le to alo le clean ba kadame enu ajole go be buta me so le anti kaka go be nu ko ke me gron yin nu le me ba no me wa go be situation normal me be nya me le gun kwa listen game gba mi le se tuke me ho ina control ke ni même ka me sun to chanu nko ba ho visite technique kwa emi ala ba ho me no alo assurance o le ku ho ma le ba ho me na mi ade o mi le nene o ho ani oyin de viola du mo oyin visite technique ho azo go ke njan po wan njan ke npo kwa kaka mi abe ho to tro o to tro ho em do pe gal ma do no to de sere to bomba no tro ho ba no titi wule ke yovo we roji o pa po lo me nbe mo gbogbo ta mo nto so na te aro gomen me gbe me kokona in Nigeria gande e ma cha fo se na aerodynamics ne hu ba mo so na be ni we ni driver wo na bebere be ni be dagba ni hu apele atro ezi e cha kokona hu le mo di dana gbe no pata ni ku hele to anti do gan ni be ni kwa officially ke huan jo le fo gan kaka va le du wahala to won je sojo no mo aji alo sojo no ma mo aji sojo doko apa wa de ehun oso na mo do ople na mo lo prix de 5 ko glan epo o kan ba si hunde la so fo gan be vale wahala kaka ola le o ja le ba daro fi kan alo wo nde ki won tre ba be po mi na me de be nye wa manu e me a ehun la so mo do le ki mi o glisma pe won la so mo la nye ego bere enu ke ti le gbo mi situation normale me mi le o ne de situation normale me nu mi le enu e fa mi pa me gbogbo ke kura ya no ma mu zere koli asiwa do re ta fun te yin be ni mi ano mi abe fi ke ya le vacances me ye no abe ni ha le be po nte pe ado school a chan de be ja ti ba po to a anejo no ti asibi mu azere ka ni ha ba le mu ara si susu won pata le ni vo afifia o le bi obe amekola po moje so visite technique di Parle à mes collègues pour les mondis les pour moi mi les grands clés et moi pour faire visite technique mais si tonton et moi les hommes comme par exemple ça dans si donc et moi tant que les quoi on peut nous trop et tu me peux appeler ta les
Afile. Wa go à la fide. Ye huwa ba le fogan. Aya moteur bunde ya. Moteur boule me huwa tenyi be garage central hu bere betore be sa. Yo tro body wane, o tro ta e go wan teronti ke obe huwa ta identité ngba so tro son hybride. E mdanya be o te pa sa bien le go d'Ivoire. E moteur a te veni Ford. E nous su bo le bien be copé o me. Fifi a nke miami le so nke mi le dombe. Nkela tenance be hu ke mi le pe ngbe gbele be nya lo e pa veni voir les zones. Nkela be te no e zono ke wa ameko le la gbe be nene be ma odo wa o tati nene be ba ye le ni O minu. ele ni si be nyagwe ne kulo ne visite ki be le hu ase wa ngba be assurance matin no hu ase oro o la assurance be gbele Bo nya be ejijia egumo to ameko yin reva wa. Obe ameko on asi. On ba lo na on assurance ko to visite technique ko be o we o mu we o. oja na nusa oja e fe go assurance a ne game afoku be do a ken gbo mi la do mi abe be dura me e fe ve ko ta me do e enya de na ni be no be ni nya be driver no le mojo bo ja bi onu aye driver ho ma le so pe ni so bi onu se ho ma ija duma enya wa le me gbe do nya won nya nem se ne go ho ma bi ke no na lo me ni nya be so jo le lo me o won na ho be number roji o nga won na ho be number so no po ho abo No so le ya ma no tina bio. Ma bio Bio. no ke Ma tina bio ke be ma gbe. no ke ma Ka ru ko la te wa. Ojo wa bi ra yen o. no ke ma gbara bi ma po Ala ke no te po a contravention toro ka le pays ba anote abe obe fofo nyo no vinyo dagbe a. Du wan to ke mi ngoro na be. ma bio ko no na ko klo pa gomele emi a sipe abi pa gomele afi pozo wen ma bio ma no triwanti ma bio ho ma ke no na lo me no ya re Gendarmerie yin pa mi fi alo. gendarmerie ni pa me ya Fifi lo. me ko le Panola ko lo so ya ma pa jiji o. oh nya wa am de fun be bio nya wa se bo aklo mi gendarmerie ma lo aklo mi ma gbon no pe to be na ke pom bien wen Aye, ela be gbo yen. oh Kawa. afi bu ko gba Yo la do nu me a. afi ke wa hun foku yo la te be no jo fe ne mi ma te bio nya wa la se gon mo wa do nya kenye ko mi tata re ni mi ogbana ko mi le bio be ame ko la nani kulwe hun foku ngba be no jo ni gba to hun la gbe video no nbe le wa be do wa ne mi ma te no bio nya o se wa ke wan ka mi le epilogue le nya ji fifi Edo nu ke jo a. Ni so ba ko ba afokun wa jo. Bo gbe tururu. Ehun ko mi on do mi ple ku mi be ga be ni te ba ni hun dodo aba ro ozo na mi a. De ka zon zivi na tore ya be taji a do pota auto. De trois cabe onya le lo mi are nglo na no mi gbo na le fi ga sa ga me afokujo le auto afokujo le enfant consider le cabe go ehun de chagba obe ehun de chalia et temple central la le carton me lo na se mi be lo me do be le va ya demain lo na be akọ mo aji enu ajo le do be hun ali amo ba sans inverse tout ba et mon me fifia et mon me le dezo et mon me le dezo ke ni dra go be ya me gbogboro le ami nya e mo me be se o eyin de ngbo na nya re se place me be ehun omunyan e mo ocho omunyan mi ato se mi ta to yo tro ni cas spécial e go be ame bu oyin le mo ame bebe de enu anyi nya re mi la gbo ya la wo be ho bi clean fi ame ko be to bo ku na se mi ta ye wo do na wudo fifi e to wo so to na fole wa to mo to me ona no si be ayo be se mi ta mi ato e pa mi la ke ma gbo ro yo yin inu apa yo yin fi ole se mi jan ye oku na mo gbegbele nuko la no se gon me le ni ade mo bebe se de simple que les simple on a ligne continue ligne discontinue no le pa won mojo to na fi di na lo bo ke gbe de so na pe e se be ni na moji over besito alo over mi abe so chere me ye ba no po ka ton ku fa na po nke moto ona wakati ọlọ́run abẹ́ kọ̀nà ló fi kéé ó máa mú a ló máa mú a mẹ́ a ọgbọ̀n àmì àmì kò sóò lékè bá mi àná àpẹ́ àmì kò jábẹ́ yà ọ̀hán tó fi yé wakati ọwọ́ àmọ́sọ̀ nà ó họ̀ nà mú a ká họ̀ nà sí màmá mi lè sí lè fi kà mí wọlé tó wá ẹ̀hún tọ́ sọ̀ ọ̀nà ló ẹ̀hún tọ́ gángan ọ̀nà mú dírẹ́fọ̀ taxi dírẹ́fọ̀ pọ̀ ọ̀nà ẹ̀hún tọ́ gángan ọ̀nà fífi jẹ́ kéèyàn àgbàgbà nà fìyà zo jẹ́ ní kèmí tó bá ní níbẹ̀ nílẹ̀ ligne continue ligne efili lọ bua kpokpokpo ya
e anyi e mome be se manya enya buewa efegwa mi abevio okwa roba be moko to fia ye o chana tale jiro de yo wona lo ame no na mwaji ko le aguto ke na ye nyimnya be Iboda suru ne. nyimnya be no le mwaji ne be nyana popo kwa fi otro so na casque ko bo atwa ojo bla na ya do mo abe binu o se ha kolo be nyine ne o cho no alo so do na tame alo to so bla na mo abe zu abe nko na se be kolo be nde be nyile ne no wo mo wa ne wa yo brother takpe vi le die o ra chakolo do de yo keke na okole na mo asibe okeke mi aguto ke na ma no to nti wa Bruno de bi okuna mo ro ba be mo vi wa npo de yin so lo taxi le be ngbe to me no to me mo lo taxi mo be ngbe to me ro ba be mo lo taxi anya iduke be le ko impact ke je me do e le yin mi a ke ma ba so pe gon be amo le nerveux le lo me fifi to lo me to pourquoi e no bende to bende le mo me gba ya me le londe e tu sisi subo mi a esoje E fo gbo be ezode ale a ona si gbe ya odugbo so aye nene ezoke so ame makalibla e mo ke so amutive ba si me va so na venu ogutino de suza va la drome ti mo no la adrome ti me mo na na se mo ko de nto odugbo so aye no amo respecter ne e jesu very yo e amokuna e pa sa jojo mara fun wa lo na kona ji kona ji jo ba le van keke do yo me akengwe funu aka wa jo vom va reglementer na zo do go le na mo ha galwa si e ba be na do nkwa ono na nkwa ole na mo oso na fun gaba lo na mo jo chana ke obe mia un to sha mi mle ni se mo e va le kokole gbon e mo be nya pe to be e moto kekena on peut be sotral be wacha kaflan o khona sebe yimunyo wacha do na uniforme se semi jade to Bruno sotral be hunye petepeto ko player mu be sotral nya kele si ga fa hun ni a e hunwa leke nya nem kele si be Viet Congo be hun ni a enu ayo ne be enu a no vinyo me ola Ambrosine ne be prison break be mo e hunwa Bruno ni so angba na nkura de ka to ntinya ngbe do ko ra gbe hu ma no so re lo me e mo iji hu ne ko le do ame e bi are iji hu ne ko e ko be ne o dogoku sotral be boss yeye ko han le bo be play le Bulgarie alo Biélorussie Biélorussie no dogoku oku ngao e mo iji hu no e opo ho be nko a mbere nyi so anko na di ka so me yo e mo iji nto e onglo na be le kodo me abo matu asan do ba fiyon soro na to fun kala kala a won gbo ho cho lu le lo ame be wa iji unu ma so ola te gbon fala e no ke le gbon re me mu dede no be nya pe ma kawa ole so ka be un tonju gba ni mzena ne hu ola e ho am ko ka mo kuna ho ma so e o me gbon be na mo mu so tra e hu dede o ame ko kuna so ha be hu e te se o cha so ha be hu cho mbu na mele mo me do nya be na te adu ayen ja ple ne gba chance so ha ja pofuna okune vivere ame ko ni driver le do pe gangan okuna ene wa pe to mele ho ame yo e to ta he re ke so ha mana no na RTG ale na gouvernement vere no na mamune la okune lo okune to wacha le na be ne mo ame o ke obe en ke mi le gbon ka so ya fok be nya o nya nto nya no dai ho me pe ni enya kan to e opo be emi kenya ndila so pe apenyin be na que best on pode ele tomber na nesse que bem da copa eu tomo no nome wa ele copa eu me que quem cure ni son to cha que no ajua ndo nkudu o la kwa be driver taxi que eu la be la so americano ko boro driver anti ko kwa me ton ro gbedo me ton na driver ba ka dame gare ma bi la ni juice le hu ave 12 driver nto ba so na tato na bana enu e ba lo no na volant di e be la no kui no gbe o la so afo e won mi po be ka extreme de be yin e le si be asigun be nya yo vo mi ma so enu ke ni exception a so no règle exception que mi sont les règles et les nous qui va les cho et que les bien avec tu me va nous nous ko le ya si wan yo ve tie me a mene ne ke le gbe domena o yo le ku edia ma hu de kenya e nous ke nous a hegble la ho gburu e ma hu de kenya
ni mi mi ya to mi le hon na mi be wa e fo e mo ya o ma be ke ça c'est voir ni bu dona surcharge parce que azikpe we aton wa pele ho amo voir driver on to tro pa na azikpe so dona ho ami ke omu jiji na for na ho achon va amedobe obenyama no kpoji onyama no fi ekoto taxi amola be ma no kapo me enu omi antowe la gbedoa tigbele ke blaze le gbonzande ya amom le kuhu kaflan mu de blaze wa me yo kwa dawo ka mom le kuhu ane no le puju gba ke me amede chanso so afile gba mi la wa accident enu ke ndola jowa e la va jo mi ya onto ye la ne mi aba pe kan et coucou et mon coucou do et avec excès de vitesse il y a qui ebele pour le yo et no ve bien nous comme ça avec le wo nous ma fi de pe ebele yo et le we be ya we pe eni nde ke le he amoba pe le cheme sotral de nya normalement sotral la donti ye be do la ni na ku he ko ye mi le dogo egbia le ehun dodo be nya o me voa nyemunya ne ni donti wa chuchu o mi nya ka flalo muni mi o de ka pe vona na sotral be hu lo sotral be hu ne mu po e be gbana ne zemi janjim le antona na moto be ne note ne sotral la ne va y voir ne mi asomo sotral la ne nya le pe ona na sigbe pipa be soso ye o so ba dado e modo doji mu dina e huna mo awde ne mi po pipa wagon ne mi po wagon de car no so wagon ko si na ngo ver ne a e ko sotral ye ko le fi ya voto to mu le wa mo de e hu asombe sigbe toro ne so kafla alors bif de paratao fiade no joku nyemnyane e opo keke vi afochi tontoro ko le la mewa e keke vi won ku do sotral kafla nyemnyano globe odola no ku chon parce sotral ta de lona mo tobo no do wa o ta na surcharge ntolo odo ku ka kemi na campus ye des jours que étudiant to jijo ye bete po bus do wa opale ke o mimi na mi si tina pa de ya étudiant la lo ta pa na soja le bi ki anu la be soja va le vidéo surcharge soja va le vidéo surcharge abole sotral be ye wa chodoa do na soja le wo di be soja va le vidéo surcharge po soja la tele sotral be wa ma na me boule do surcharge o la le nka oni sotral ya do surcharge o ma le sotral la mo bona be sotral be e moigni olé nya wa nyemunya fi ke ye over esenya wa le ye over gbanya wa do lo mele fi ye ne zo bleu ya me ato no be sotral be moigni olé yo be awo mu ne ne ye be le wa no ngbo ye de la tro be dile moji na e la tro be wa keke be nde ko na pa ne be nu ne nya dasie wo wole ju amene enufo ko mu ji o wa no kwa ka me si amede wo nu do nu emua mi le gbon e flido ko na amoa osu ebe na odo acha na amoa e awo opo be gado mo ba gbon me na me si amene yi ameke la gbe ku mopo a ehun po ne ho permis ken gbo ni ba je mo aji egbe amunyi ne be lo de ncham nya ho ehun kuku alo ntro na vola matendozo ehun e mo même quelqu'un to chane adanwo so ku ne le modila mini be ncham gbe dozo ne mgbe do équilibre le moadi kwa ma yi ode a o munyi ne ne be nyi no de afoku ke jole 3 le nume ko de anwa jigbonde mu le me o ne jigbonde de be ke le me ami munyi ma wuyo lo va nyen kan ti be nu wala jo leke o se mi jato huan to ko no so dade mu le so to cha la no do fofo na me yo la zo kala va no do adika ku ne mbe hu be ya ifie nu ko le di o mi ti ne huada noté o yo matin non gbe do me no e vego on pona nde de circulation mais je pense que c'est l'occasion d'en parler huala non ko la no yipo azreka et là les freins avec le ngbe do me ne a que ye ka flama ouve nu yo mu le wa ko la gbonjire ameke ye do la va yi normalement la va ya o mu no na te o la no hlo be na yo la to ame ya nchi yo mu jira nya nu ke le jole nko ke ngbe ame wa no to yo ya yo agbe va yi ewu keke won le he afoku va nu ke jole 3 ka nyusua be de wa do ameke le ngbe do me ke le hlo be ya to wan chi de chan de jide fun
ne sotra la e te lo do ko do ye be ya ta mu ade ka jama la gbela ga finalement nya baba nya sotra la ezunji o e hun ko baba le hon be ya to ame ezunji o oho kasta yare vivi a eyo keke me ade me ma bi obe enu yo ko le joa ka flan ne ehun to atole me be mu kukunyo mu office technique alors huang ba jela no circulation mo ebele ehun to ado surcharge ameko cho olola lo amelo aji o ngbe o yo ne mo bo olola mi ave doit ya be responsabilité quelle est la responsabilité de l'état Bruno on y a belle togwa mais on est donné elle est facile mais 6 mois quoi tu donnes notre que quoi tu donnes no mi nyogwa elle a na nyi ku do tu donnes notre que quoi na mo so mi nyogwa o la be accident ale kejo ame ale keku ame ale keja foku que fait-on on y a que me dire nto gba ona tout mare ma blon ya no nous que Johnny sur le bako e mi le blon ya le mo adia e amewe tombe kwe amewe ni kengbe we ne gwan ya me ba le na mi le nya fifi nous ko le mo adia nya bodon ko be e funde so tv le color bon suivi depuis à Massi de quelle mais donc quoi 21 personnes écoute moi donc dans c'est PAMA et divisé et toi filant de on les on le moi dia yo ba be ehun de ngba no to egbe are hun ngba les on fifi a ma so ba nya ko le gba de responsabilité partagée be ni mi apata le ko onya ben klo no turu monto vivele se no turu ne ho le diraji hun gan se pali me hun alo ane ho be hun nya be hun gan mo gan kwa ye ehun adovo ehun ado gbo ye obe ma yo nya me ko le hun me o esun na me olale ko nto o ma ple hun ma ho ple do mo adi o le gbo be ehun adovo e ma do e mo ma o le sege e wanyi nya me passenger ko le hun bo nya be ne hun do ba ma me to no ne me ye o we ba assurance na ma me ne bere me pe na foku do assurance a nko na me de pe po e anyi apareka e fe ko le bi obere nka ye e duale o ma e duato a ke ni duato le me kula e so la kwa be ke ni so ke mi adua e nya me du don no to ti ko de communicate o mo ba wow me gbon no ke mi to nya di san le gbon no be no le gbon parc automobile to le Togo a lui est ngro ho ma lo c'est nouveau agotage sous lo on joue la comédie lo la no ko wa ya ko la wa ni ko lo wa e no ke le di la gbon no nbere ehun ko mi les gens les filles tout bon o fi o ya po banco la do garamo no atro do nouvelle je pas automobile do sous trop tard ho tu on mi le ko le do ame ho tu on fi ko kule ovo devo e o yo na mi no ba on bo ku na keke o ku ne ovo ya gbo fi e tro ni ma mere be ho nya mere be mu ye ya yin nu apa wa anyi nya de le me bo hu on to kan mo hu do kengwe venu de l'homme au chonle ehun ko wo na sibe akore ba tamavo e alo tro mi ave copy gango me so da fana fi ya tro do hun le sibe agbele ta tro so isibe foto copy ne ehun ko tro wo na funu wa ehun ni wa ya jo han gba nya to ambole no baba lo ko ba lo ba me le ba amenyina konjo ba lo mo le ba amenyina konjo ba lo be ehun na agbele ta copy luli o me funu po mo ma amenyina konjo nte o do hun o eso mta be no nte o fa on trouve te mettre va entendre ne da hato garbo o so na ta do bi blane garbo o so e ka beve o chane alo o wara ni o so na o kana gabi bo so jana ni a on trouve yo so jana alo ni drive tombe ko hato mo o so na gabi jana no drive on to ba ne ko hato me chan be yina on gana chan lo la de manera ni na ka me fere kwa o chane kwa subire si na reserve am na ho so o de na milita negwe je milita fi kwa no na bidon mo so do na motor anto me achaka na carburetor a disereka ehun wa o le kopere pepe o le lo be la gbere ka ya ka si me npo ba fi o ija ba o de le so na me kudo abega aboka game a o de se to be ne kolo hun o ba le ikolo na gberi don o ne no so no chon ehun America boka be ko pa wa ba ya o mu chonu gberi do hun wa mi le san ye be de bla e be wo to te hun no to te e hun ka kai va gogo driver mu te le to te o mu le to te o ka sanol be kon aji funu hun ha to so le ye won hun e zo ka ke gbo be ba to te mi yo
Pourquoi le tout est frère, vous le voyez. Frère, vous le voyez. Il y a. On va de coucou. Bah, je connais la sorte quand il y a les lots. Voilà, on m'a dit, elle est née. Kebe jegodo voyo so no akin so chon ehun ayo bo bene juwa me gbebe ho ne yo ne no la ba bete ba ho jo le boji la to te anya e de la de mari chaja e no to ne constructeur on to lo hundo gona dans l'Afrique e la pacha no to ne yovo kwa ko na hundo se Berlier et Bedford donc tu kuna kola kwa ta le fie o to no be hu gba le mi agbo fie zona et o vo nto hon la o be Africa be yo suna bi gba lo magic un incroyable talent ni bere anya sale mi asile ne no o kwa nu ke mi le gbulare e hu fo ko ejo ya o be ni be de fun o le bi o be if your heart to de no la na me ala to ha to kele me yin enu ko mi le gbulon this technique be pa am de po to yo re to ha to e prix 200 ans wa so reso no dan ro mo aje o le se gome a o lo wa be do a npo ni so le gbon be nyawe le ke yo mi ade le ro te gbon hu o to ma o to do o le gbon sabe hu apo na aho nyon ku vidi ma ho nyon ku vidi be po no edudie e hu an to le kope me agbere le kope do me hu an ga me fugu a me ntunya za me ayo ja so nkan se unde no le fie be ndogoro ndo le konji ke le bon le fo hotel deli be o koko amerevo bojoba IRM we de nego mo yo ne le imagerie nde o yo ne le fugu me ame o ko va gba ka so na imagerie à résonance magnétique ko va no po boss anto boss 15 place one no po le ke boss anto le nke yo vo gba brembalan kisi kwa nke to o anto body angbajo no yo va o va o IRM e wa cha gba yi la mi se va pa ji be yan le no va ma gbo wan to ko gba lo lo ja fi o so va kan me o bo so adeta o ti ba IRM le Hôtel de l'île, clinique Hôtel de l'île. Ah bah trop jouer à d'état. On va jouer à d'état ça me ko ba la même botton avec ko ame ko bodo huan ame ko le don anti voter non c'est ma meni ame o susu ne bon le pop n'am le dogu non c'est les hommes be gawe de carne 23h de la nuit yo va les bébés fiers la tête nous les mains quand mo ja ba no wo yere na me ko bo yere ma na me o va so ati gran gbe do me yo kokwa me ado branca di paso do huan me ye me e huan ajo o tutuye gri huan ko to be ko so Mazda F8 wan je ni po Mazda boss lobo bebe tro ezore ko nton le gbe do me bo huan yo so ade ta so kokko dono ba en tin ni be wa green chanya ne huan chambela de ta be copy wan me wa mais ma devant donc à tout vous on peut dire nous que nous lolo e nya ko le bien e lolo e huan so hanya bole ke to be mi kin gba no do na me a odola do o se nke ni jira gba me kin pon to lo so ha on do na mo wa ron do me de da de ta wa ke mi lo fi ambulance le a ejo je dono ejo yi la mi se na pa ji amo ma so huan e huan de ka le funu do hi enyi huan to ya ke le funu wa e mi na de ta fi ko so bo etene e wa ne huan te zon so de ta kaka ba anya me la le mo si e ti la gbe ni don't mind the body mind the engine machine ani be no troko huan na to do mi aba gbe to hon le fi a anya san ma se o jana gbagba ke nu ko ku on to je on tone ne ma la pa wan ji ayo vo to chon la so Yesu oyin wa o se wa no na to ela tembe yin be ambulance charate na ni va ega ke o la so tu ambulance tia mulio tamnyo wa homi to de ye be ne mi la gbete njami po a na ma koko mi va c'est que do le mian ti sugbon le eju ame emu keke ye le webe no le sona asevia ano sona afijan wa wa na yin wa no ko enu ya nami bilan nami be ame ya kwa milanya o ma no nu ora mi vi a no le we a solution ka lo apporter emianto enyawo wa don't ti call le grema no to bo le gbo le ba me ya le ke kwa don't ti call le so na be mo ngba ku ne ke o ye tim le tono zande ya be na de sotra le pode nu me a solution ye belani solution we ba yin gba yin problem
parce que et donc e be la wa mu be akwa mo po ni sotra la no kwa mo bo ye vravo amedo la jova no ku le accident be nya yo medo sotra be jukuku ntia e defu sotra be huwa mu ni lo me pe po e be la no opo afiko ye ehun le den le won wa jidudu ala we be hun be de odo la no emoji la no zomo so kafa enu ya ke joru no yo di egbe a donc be ke bi no vi fe me a pipa ye amodo na ba plena aka anake ebliko to pipa mbale oto egbo ligne bleu de ke o va inaugurer won bi keke mi kwasi pe gbo 2014 ni mu nga nke be ligne bleu be ni o ligne bleu a nyem pe be oto chan po ju wan ko po o no kwa me o defi mi le tele kwa tutu no to evo ifia enu wo mu pale ni e pipa won we le gbele oto wa enu ke Johnny Soya etami wala ten to tanami do pipa ba gban lolowo yin nu o nyonu akebe so pipa kaka yi e plenu e chi anyi e la lo agban la ba kore me afoku ya keju akan me ni la gba jojo e la didi muni lo me po emi hian enua e transport en commun alo neyi eju abe titi no so no aso ade e la fiche afila o chade tricycle won ko le lo amere kope me fike ye humulo ya me o hianu alo agban ko to wa de tricycle on never no funu ne wa tasi accident cause le elo ame to po me na de mle bi o do kun se be e won keke wan re mu de o le to afom ya beji na me do et puis là ton voix ton ya 87 me donc le 9 juin parlait des congrès comme moi les quand même yo bodo CNDH Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons mo be tutu bon le deux l'Afrique ba ni gba ni alo. Et c'est un temps polonais. Ya ovi ma di aboibo. Et non connaît Abuja souvent les EBA Adam ni vice-président ne. Et puis là ton voix tomber ngodo me. Le bio yo bless ma bio nya. CNDH e gba ni CNDH les chon du me viodi les woto so agbo be jinantia. Enya donti enya ntodo do kwentilo Ciao. le goke me ola kwa be ne mi be mia troli to ko vio me gba bio be fikel sien de ashin to be kwa to le fifi ma ba Fica bem ba. Ele agwe gbonve wa we nye onya be ni sope ma nya be sien de aspi fun be ba tia les 2 lions be do les deux lions les CID que o bassin de rétention a me fait double de le fun couleur on a si be premier ministre ngbobe tepe kokore yo hole funu alo le nebe de munya be funu anye e no bia to ko fi kokore fi be fi kento CNDH be siège le ba kokoro nda kenye do so gade me e maso ni maso ma wi a so ke monsieur Kofi Kunte be nya wa ba yo bo be CNDH o rapport de kwa mo po rapport ton to atugan vo ba so o ba charcuterie ni o je o de nto le me cope one o de cope one ke nu aba jopo ma be c'est que français vous bon discrédit quand le benje e me ne be mi aji vo mi no de ba no fun keke veria e trop e o si le hlo vivi gbana wa e o si ka flama u jo ba so e aso yo ejo iwlo me alo ke mi de fifi ona si pe maître sans vie Lionel e le wo intérim on est alo e le quasi pe aji wa ma miaji e po nkele jila gba e go be CNDH be nyaare CNDH be nya fo ke me we mettre agbo ibo ke we mettre agbo ibo va enu be nyi na espoir e le ko gbono doji po na mo be ndele e kulo ya gan me a ona si be emi a o mezumu enyi secrétaire actem c'est les agodia o mezunoa enyi secrétaire administratif donc nous c'est dia zereka enyi secrétaire administratif mi le yo amowa mi yo amega ya ovi agbo mi yo amega budu asuma actem a o mezuno enyi secrétaire administratif tout ba ne c'est dia cha gan me a enu ke ye doc yo so le wa nyawa anu kwari no gbogbo de me ke ye magbon be diru bu antocha nyemnyo nyenya ke po amega ya de ma be ta mega o me be lo o do ne o be ya go do enu ya budu asuma o to la do ni pe les Genève ko va o to ale Togo bi comme voyou va pour ne amega menani ne eji bebe nko
eduane ba kole juta hianu enua hiana yo ya me gambe ya ne we kudu abuju asuma ba gun ya e wa ede mono oto so ntilo yo so do no aga enu so no be nyo wala so no le do la ko be toto jare enu ke nsi NDH gambe ya ne nbe velo jora mo ja mo ile amo fe donne yo de na rapport to be nyina no mi ayem le tro me e do ale ne kicha kengbe mi ba e o bia gbo ibojo anu ye wa lo Robert Arrocodovi. So cool. Mais mission conférence nationale là. Puis que c'est un coup qu'on avait apogée. CNDH koko idi pote le abe dore won o ja gba le fun o ja gba ku CNDH do ko mi wa fun mi wa se agonbio be nya won ba le be mi nya le ta agonbio Kazaboa be nya won ba se boje meje do amo ngbe glojo la bi sugbon nu mi wa se nya patapata o mo be mi a phone me be nya mi a de na iga me colonel yo maju wa narcisse be nya yo majua CNDH que mettre de vie à l'encore no fla et nous on va na ni e woto voir et nous ke nyam ba po le menbe kule na medu gari ma jido la ko be nu ya e nu mere be ni e do voir be o si be ye ti o tro le o fofon ni ke o be no la amola no so amo ifun e ba le ni politique be nya vide ngba le ni le ke nu anyi fofo be e le ko na be ni fofo be tepe ke o la no la o to le akwa re me o e kaka ba je Kofi Punte be nya wan di pe egbe kemi le a mi a associé me to ba support jan egbe ligue mo le association de défense des consommateurs mo le gbagba ke obe egbe CNDH ajo ale se mi le o me kenene e buvire o le se gome a no pipi jan ke mi le di avec les plantains ni ko fi eji bi ado bubulu mi amele fi do ngba le nya me ke le plantains chan le ke o le se gome a wa le ko le bi oro a pe gbogbo on va ya de do agba le se san ni awo na ma gbo be to angbale ni no do yin gba CNDH wo nde to fu be ola be ole otutu do alo la be nyemnyo nde to fi ko na me wona ba approche genre be nya de o mululu on me po be ti voici on be jena be nya se be ko to di be ni be nu ton ta konka ni gba le pe CNDH o kusito e ni kusito CNDH buye na be buade nous contrôle nous c'est les bien Togo be se no me o constitutionnaliser a o de le be on constitutionnaliser CNDH et nous que le la gbe are ligo et nous soupe be ke wa ton le panko nous que CNDH wona ni ka be no so Togo vi Togo bure gbe ni be le we a no be ba so plan le CNDH la u ba yi afi bo abela no be CNDH agbobo ga ham no ne no re me do vi han ko be ga me no kaka je me kan kunte ke me gbon so be ga me a e to le no rapport ke bo ga me yo bo le gbon le ogun bo sapite wa ni nba fe me anya be nu be yin le tonde o ya me do mdi be ne nba zi ore pe cha be nya me sapiterie ave e gbe ke mi le a CNDH e budo nu me e om le e trosu jebuda mame ele amo le funu do nyam to pa mi so a je suis funa oh je suis là je suis le deux lions na funa ma agwe gbonve la agbonve je suis funa la akwe gande me le funa la sound o la ko do be hun le panu ke o la nya mo ba le va to me le CNDH voilà ba de CNDH ba le dissocier nous que CNDH ni va ya bio bia yon aimé nke jama gbon kudo CNDH antia be bla ton voix tolo no jibi ka be do 35 ans na wa Ola to mama yo bi ku to gbe yo bi ohoro. Tamno wa abike do pe bla to vo aton to sa tro ko baba yo bi to gbe yo bi. E fi on be CNDH odo e wo vide voir e gbebe nkeke me a association des droits de l'homme va su gbogbo re ke webe sokudo enono mede ontia amu ona chanchambe yo ajoyi nenembe ha soso wululu oko so yo gboa egomenyi be ogakeme amegan kunte be nuwa jua enu be ni ke ame sugbon la gbon be o ole dunu la gbon ame kudo ma ogbaso ole on be kudo ma be nyade ye vo amunyi nene ye be ni o nu ke ni jena ya pa jena ye be ni mu kan be amebe nkume popo do la nu amebe ame ya enya amenye entia ni ve won gbegble la fidia ma chunweji o ke won de jena alo amota bibli ni wa be jena ba suwa si be doka ye ogbale o le funu nu ke e jole ahoto Kofi Kunte be gamea
eye wọn ye obe so gan me ke nya va gban ye egbia ye chan afokpoji na hona gogo ye jodoji e kwebe home okwa ola pobe okay ko vi kun te jo asran ku vi o le lo nya musebe obe kwebe home owe oh sran ku lo sran aja kojoro to be yin madame abi abekaya oh yo ale ne ba jo gbe e pe si ka ko vi kun te ari ka pe jo ga o voa egbiare ola po ha soso wo le gbogboro ko le ple agbeto be jina beta ke enu ko jona le mia be ju ami nyina chukara be nuone amoji be you are plenta o préféré na be na you are ifunu ne you ava o you be plant si ende asha dota si ko so ne o dometore kai le nyibe torture ntasese la menji adofunya na metuwe mea ba wo dobe wa gbenu le gbo jinko wa prévenir voir ne mu ba le ponu ko CNDH le wo egbe obe journée de l'enfant africain et nyengbe o enfant africain CNDH brigade pour mineur vieux gbo yo va ipompo no ko to o le wo do alo if ya enu gbogbo ko le jole mi abe ju amekudo prévention anti ade nuke yo le wo lo la jinko ni no mi ngba fe mi wa nuka o le wo kudo nti o CNDH edola no niveau afide pepe ke ka flano be apeto be jina be nya wa wela nyi ameko la no drainer amepote o asoso no edoko si won vo wa si gbe gbia CNDH achan ne kudo ne be asoso o mu le même niveau wa ke won e cha trop plo wa ya do e ga ya jo yin godo me voa eye nya me ke do la yin ta e jo be nya sike ne mu nya sike o ale le dodo me la fide ma yin ta yo we bi le o me ezu jebura ma me wa edo le CNDH nti ye CNDH la o duwa ka flan egbe ade o mu le jayo CNDH po a o la so visage ya le ke so fi on be na ame ya ye le représenter o ka flan kaka ke Madame Polo etrongbe a nkeye le jobe amekeye la kolone nembe do be ganwa kuro jena be nya onti a mintem le jesi o ye ameko le funu san hohoa nyamnya ne o doli wa be tepe na o enu ya le Olivier Sanvi Lionel Sanvi nkewo no mu pa me la me o mo wa kokoko opo na me ne ba kolone nembe nu o we nkewo ye o mle doli o ye etoko bedola wa edola no ze la no ijuko me la tona juko opobe ejuke me ye omugbele wo senti dolo kware enu barabara jona le juame ne wa o senti to le biabe juame ne ne be do pe ya edola ve no pompo na juko me vio be na de jena be nya lekele ye bele ya pe nesia pe ne alo be akonta ke togo be dona le Genève be jumea CNDH be akonta kudo ha soso no edokosi obe akonta lekeye be yina do ogbona be na yo oto ala si me voa no ifunu kaka no gbobo la se be obe abe ya gbon be na enya leke be le finalement on to ba le gbon fifi be rapport obo le no complémentaire ye et le complémentaire o le complémentaire o nke ni apata mi do la nya yin be egbia amedole ke o le gbon be na o le tu afo obe chename o le sim tale yonchi ne osomia be prisoner o egbia ko le gbon be amole sugbon unu no le prisoner no le doa leke traitement normal ke do la vana wa leke be do la yeya nene ye be ina le mia be jumia e to ke CNDH ele wo kudo wancha o la de be akonta odokwe o le gbon be CNDH e do la yi prisoner pa o mekeye munibe o la do dare visit inopine ne ba va ekpo ave so la vome le mi le odoado duano si ame abe gbana la tenso nu chon do la jra nu do ko baba po enu anton nene aye CNDH ale wo do aye wan CNDH ne be tobe alon be le duan ne jaga afon so iba lo ami ne toke e pon ku me ne le ko wo do aye o hon ko san ne wa ho edua le wa be gomedo si o me o le gbon be na o le apolitique alo omudo la no gba sado junya gbo hade di o le wado kwesi ne jume vi onya benade kankan do di won le yo si be no yo CNDH gbo la oyo be nya na yo ko ma gbon be junya gbo aka me wo lo awuke mi o mi dona mo wa amola no yo la ve no so wa be nya o no
enyo fifiari minya be nikale ke sende ya shaje be dobe gomea e di sale president o be pawe amedo ko le lo majo jia o de oto le president be pa be kan we wa we na minya be o do ya na medo o do funya na mo tortue be nyam le glon ba hige plogo do aso ke rikari dare ke le nyi pe wetri atengo me ke voa de be wa gbe nu le funya dodo na me torture be nyam me ni le glon torture be nyam nke di mi abe susura izere kazere no glon torture be nyam no bo torture ya me o be funya dodo na me alo ele go sugbon me tam nyo wa o kwa me a traditor lo alo o ne be traditor o kwe hugbable o do agenti alo torture do ko o gbon na ye mi se na bo do kuran na me yen kwete pe po be o même nesi bebe na o la bi onya ntocha o so nya do nti o fifi pa yo o le o yo la bi onya no lo azondo eseji la bi onya mu yibo la zidi o yo okpo be no o le o nene o la gbon be na ye be lawyer be nkume e do la pompo ne le be lawyer mu lo wa ye mu le ja pompo ba mi mu do culture wan le fi o nene be noa enu benyi yodola odoku nchila na adenu me na du come viola nyabe nenyi be o so nyado nti wa ne lawyer la si wa lawyer edola poro so yi alo lawyer be nkume yo la pompo o ma pompo enya ko le glon owo le bele ni bi me je parle que devant mon avocat ko khomelisia ekpro kaka ko mi oja ekpro bonji opa enya ko le gbon khomelesi wa torture ye wa torture ke mi le gbon ye wa doa omdola wo ne ni o même no le bi onya ntocha obe nya le ho ma do le gbon be na o le bi onya me akaka ga popo ama to ama andre ke o munne esi tete be na ba nu America to be nu de me wa be nya do na nyi ko nyina ame awo ero de alo so ame bu so doli ame de be na eja foku ewu ame ta flache nyonu a evia ja foku ye voa muso belele gande na no ya so be nu leke de viola gen ko nde la wele ke kwa de via vaku wa ke gbo de via la vaku a ela me botone va munyo e va tro ibo ko koko e konja o le gbon be nyonu a ye po de via kaka ye be wo ni ne va nyonu a mu po na fiawo donc le nu me kuku e pe gbogbo ri obe ngbe do me ayo va pe be de via gele escalier me munyi be gele escalier be jani gbon va emele le escalier me gbodo kaka va geje anyi gbon ke de via kwa o le o yo munyo après ko va le kunu me ayo va le senu agome be nene nu ajova dokita ke we jije na me pona me akuwa po be médecin légiste abe chuchu gbanto ake we be enu me kuku a egbon be na o po de via ye des années plus tard on va do machine do ko ba onu me kuku o ba po be awo de via mu do po yo be enu ya leke jo no via vi fe o ko ni fofo o ba si o po mu atepe wa we ba le de nu agome nyonu wa poto le prisoner egbe if ya nyakele me yin be wa tachi lo alo ma tachi o ma erreur judiciaire eye na nu o va na nene be enya o ya tachi a tu fais ne ndolo nyonu wa fifia de yo le gbon be na ko ju ko bu enya sojo ko be le a o gbon be na o zinji o munesi pendant 7 ou 9 heures de temps nyonu ale funu nene nya o le zinji be nu ke ye yo le gbon e do la lo pe e va chikone a e be be po ju anga keble ko image o be le ke be po do be o leke apo ameleke kwa amela kwa donc enu wa ne o le no mo nu ku do wa o torture o gbon zani erreur judiciaire be nya ke bi le gbon be o do la dédommager mais o le tule ho leke ma de erreur a vodata wa me ye o dédommager pa o nya bien dia oh yo vodo dédommager na gbon be nyam le ku torture elle est torturée mais malo que pour na elle est torturée mais do pour torturer na njane vie la ke mi so nya do to me ke mbele yo no me kuku ma ko ben ko na be torture mare ma le pokule be o pa pene ke mi do wona ya o po mi a zenene ke mi dana wale fie e mom le son
et mon le que et Cléa Togolo et doit torturer dans une capé quoi do pas comme c'est que c'est une ado funya ne ame allo bien ko le fi o le bien be de le Togo ba le do funya na mema ni soirée ndebi mi be réseaux sociaux du WhatsApp be nya ya di pe ye o si ba mere le po amere vevere be e considérable so jare nti o se Togo no ajole nene alo nye munyo voya na se nya do nya be chaku nya le gbe nene ke nya me dure mi to no amenyi so la si me a o va le considérer amenti ma ye awala ma ne se ah chef mais je nene circuler nene les réseaux dit ne moi Togo lo me be jole a o le bi obo na torture ma ke mi le kan Sofia club blon et mi a pas be koju wan be nya donc be ko le koju wan me a o blon le koju wan me be wa be avocat blon be et nous ko so ho ave o le wa si abe o se be procédure les bo torturer voa be no funya do le Togo be so me no do funya le nya o funya la si o la koju me a nya gbele procédure a o la annuler alo ne la tatio ne be no le wan me be wan lo nyabe sojo vevere e fike nyagbon le kon me fike mi sona mi awe nyon yi na e afi gbogbo to anye nyabe wanto ame gbogbo to lo nyawe obo passer na kon mi a le connaître ame onyina OPJ officier de police judiciaire voyez quand il me gbogbo to wa ya we don ajuro quoi soja OPJ we do o la we o sojo la ni ke ngba la passer ala ni officier de police judiciaire et tu vas ni OP à tout ba officier de police adjoint avant trop OPJ e no kem le di la glare na o le po enyi de kan ti po oja isoja lo a akawa lo bi le gun no lẹ́yìn tí o jẹ́ ìsọjà la lo bi le gun no o gba ho cho o si wa no be o pe afuto wa te futu e no kele njira gbe mere no le po le ke mi abe no mo no na do no yi fika me ko gba wa o si bi ve de sojo ba pa ji ne gba to vone ìsọjà yinyin anyin ka gbogbo to o le na nko na be se droit to vone awa ke ju adona na wo be na no nsembe ni nyawo mi so iwa gbo a gbogbo to o mi na se o tutu panta mi gbo anya le fi se place ni ga sa ga mele mo me o so jaro la gbogbo la bi o ame ha church pa mi so wa do bu na me no po aba u to me to cha wa ba u kona wa be popura me gbo no na ene ke do le ano popura gbo la se be hosono le si o le se gomea o la so be ame ya jesi sambe alo ye ku yo pele nyon be nyare mo ko nyon le si ko sa do wona pe yin ame do de do e o me gbo be ame gbogbo to wa to vo na o ke edu adona na wa de ole e se be nyon bla do opo na PV na mo procès verbal na mo le commissariat alo poste nya be fike po la gbe ko nyon le anu be ko do ko juro to ja ko juro tonto hu na ta yara be nya o chon le ma do pode nous les bang extorsion d'aveu que mi les gloya ahonya la messia passer 5 ans que me les glon les filles fia nya gbo fia do onecha do kole on la te le ame de fide le ajome voete ni be mu nu ke ya mo le glon e jo tu va que tombe que assise over les soir mais so jo we ba khoya yen kari mi no trop le jo be bio ne nyabu ko se le funu o le se gomea amo le gbe o le do taji do de na funa me la te ba no fi ala sa lo so do ame de nti e wancha o la nya kaba e no nya kabo mi don do ame ala o la wa pa be ame a ni ke nto bele wa de comme se le sia e se sendia ko ba play se so jo wa lo se to go cha nu ko be je no blon le funu wa ele me puis ya ni aba nu prokoto aja e me to asi nya veve so ya me ko le ka me be nya re di san le gbe le no so Togo be prison wa Togo be fi ko gbe le na me danado Togo lo me to yo aneho chebia tasinya tv o em ke ndaglo so chebia ma glo be kloya o va drafile do so lo fi ke o be la karo mo u jam o be pa ho ko yin prison akpo kaka so ya ye o so jam o be pa ko tu ho wa kaka ke ngbe mi ho ablode ya
wọ́n kò gbà ní président le Togo magbọn Kpalime kpobo Kpalime etovo otu Kara etovo Kpalime wọ́n kò gbà ní tepe kova tu Vogan etovo Vogan tu président yẹ ya Vogan yẹn se Vogan tọ wa kúlẹ̀ yà ọ̀mùlẹ̀ gbọ̀n bẹ́ẹ̀ àmẹ́kọ̀ kéne do nyakata mi le susceptible bẹ́ẹ̀ mi àti jẹ lóko gbọ̀n mú fún ẹ̀mẹ́fà lé ní ego vovovo mẹ́kẹ́ amesiame la te yine nebe no pe voa on fun be we so no do funya na mo voa no so prison civile de lo megbalo même to be ni so Union européenne be ba na gare o extension yo ba keke pa wan lo di video wa e mi ke be ni funa kokoro po un sokyo gbede gbebe pri be mi a loko no esclave be ko keye yo va me distance o tu yo no le a me peuple be ga me be nyawo yo to na fun o po wa fun di le fun san. C'est nous qui l'avons là. Version béni là, version béni là. Balo, ça dit c'est magasin, bende, nous béni, ou au fond jam, on va gamber. Et nous voyons cette entreprise dans les fonds qui ont bé nous gêner à mes balles même. Donc nous les pas you voter, les pas you voter, quelqu'un va you voter, on a allé, bé funami bé prison mignon wa. Il y avait hôtel vidéo les filles qu'on y a 3 étoiles, quoi 4 étoiles les filles et prison on laisse comme à quoi on va y oh les bien c'est bien de pratiquer la torture et tout comment donc y aller on continue bien donc y aller non pas non mais que mille les toi mais fifia dès les faut pas dire donc il y a nous psychologique bien mais bien pour l'on donne avec un les torturer mais non il doit ko les doit mais petit les qui mi a des les son do les qui ndo ni c'est les vents ye ni game a mo ba le di la we chan ne di do atron le problème les deux je gbagbe na mi le blon et mi so be wa do ni kon e mo be jare golf 4 pe tombe di article mi ba les filles et b c de et c'est un tobi trop so nya pa et nous on torture morale be ñu lo ni to ko to wa et c'est le nyan to mi o san le loi sur la décentralisation et le que va to ba me de be azen mi trop hein gars torture ouais problème mo le ko yo blofi va aller gangbe me mai mo funya do na me le susu me wa donc mi o se de di mi ami le son le gbana et c'est à glomber et sur les capes autres c'est on le quoi et on le glombe bio to torture ke ne o munna monu papa amea be ba temi yi kojo me chane ba yi de ba sama lo ba sonya yo chan torture ye be yin lu torture be no me de kaye be yin ye odu ejesi do be de be nu o chan e o si bebe le mi abe eju amenene obe oyona ndebe na protocole d'Istanbul enyi dodo de ke la messe do to do la nya nenyi be o torturer amea yo la san ne wa so pora be amea o torturer nya o ma nyemnyane ya chan nyemnyane mi sanele mi abe eju amo protocole d'Istanbul là a photocopier mi a né et lui a 5 photos to le protocole d'Istanbul le document Istanbul en toi mais ni de toi avec toi Erdogan en démocratie Tayyip Erdogan avec télé a mesigbe 1000 akpe alors moi akpe bojo coup d'état là et déjà le exigence Nelson Mandela et anyi dodo ko ji mi dola son le président o mebe ameko président pa o me be président wa tem no me nyu eto o me ye enu onyi ndo ko di o no na tero pona dabe président pa wa de o le son do eseke hike plogodo akeke ndo da nyina président be dédié no le jenabe akpajima nenu o mulo wa o la gbon fifi jebe il est torturé à le torture ale mi abe si o me eni crime imprescriptible le no deux disibe ame ya do funya na ya no le tibebe ni so amle sebe Mamadou Issoufou kenyi président va le Niger yebe joa oba mere isame be gamebe président va ya et do funya na enya ya le bobe egbe ya torture ni crime imprescriptible le na mere do funya na we egbe ya nebe nous c'est les ici et soa ne baba e peka hotucha on la te samero de nebe nyanti nke oyo masameo egbele nu le ntiwe wana menele kosebe edokpo egbe ya yebele o egbe ya maya be soa ola trovedi na eso no pele no clonazio do pele no clonazio so 1945
Penene le plan, mais quoi, génocide le Rwanda. Eso 94. L'histoire est un peu perpétuel recommencement. Et que quand tu n'y alors, ma soeur et la Bible a parlé sur le nom Ecclésiaste, mon grand abbé. M'de un job, qu'aime les jobs, Quitte non bi soupçonné. que la guava job. On laisse combien. Il y a de nouveau sur le soleil. Tofloko. Bon, tu as bien quand mis ton cas pour voir où doit bédo qu'entia nous si on va pas vider les miens si me le voit. On va crime imprescriptible lié. Nyala kemba jesi togo toa mebenu amoni dona on a évité que non asi. Ngba so bébé le to afara mo be jina jiba mo mlengule dare olo. A mo lengule dare. Bon ani gba be nyako supo egbeda le ke yan tro tadogun peto. Bon e le ke ame gbogbo le kojo be nyamola be ke me ko le ya be o do funya na ke ngwe o nyale si. E nyon subo ke obe leki me bro papa de o ngona no ba ko jibe nke agbeviare ko do e so be yen o le bon be impress am e go me nyibe no do funya me pon ye yo do jesi dare no gba wo e be nya na o egbe chon wa peka zeli wo ko ngona o la ba ne ya me adia o la ba do be ko jo No, article 198, article 199, les mieux code pénal là-bas, les tombés, il va au deux d'ici, nyao, do funya na me ale gore me an. On l'a do président, so pe a me ban. So il peut blaton, so 30 à 50 ans. On l'a tous millions, néné, na me konti o gbele nous là. C'est 30 millions. Millions, Kogolade. Abola te quoi la tua. Là, ouais, la tudo. On a vu à OK. Nous avons tiré la si au gabe ko le do funya na me. On l'a fait. Mille dit black ban de cabe bien appelé 1000 francs, 1000 téléphone, mais là va tu article 199 198, 199. Il y a 30 ans à 50 ans de réclusion et d'une amende de 25 millions à 100 millions. Et mais les grands je ne sais pas quoi millions. Mais tu l'as de fou, vide va donc on les coups sous bena. Na mo ma no ame ko lo to funya na mo egbe a. Me ame do dona yo wa e solo. No do enyawa cha enya bule e se kudo jena ba pajilo. O be ve wu ami. Onya be se gbon be ngba wu amo. O wu amo bo don on to chanya ku ame don chanya ku ilo. Ba susu be ke ya e wu ame bo don e pora be wa de manyala yo ni joyo. Oya ke mi le glonya yare. E va do gare me a mi afofo klo da me gawi. Tiger revolution be nya de lia. Yora me obi nkokwa. Ba me yo le ka ya meleki o onu ya le kekui. O onu ya le kekui. Ko le glonya to ti be nya onu ko le bata tago me na lo. Donc gare me to asinyo aji ko ebe de ko cha de bi vifendo po la be ame ato Mohamed unde uronde po nyina kakaka be obe ame ola bo be jejile santo mele ba ho me. Nyawe klo da mega nkeke yo mangba le de auto me po voir le oye be page Facebook di ka saga me de na no kwa me obe photo e donc ame ona ame won be tigre révolution be nya re ke na ni ga mole amole me kaka de na fumbe ne tobe aso so yo Se dia sma o to so nya yo ntia c'est un diage automatique brombe et nous de le comment et nous il y avait vu que Claude Amegabi de NATO ni be wona le bébé mo de NATO bébé do asigbe wa be ha so de le nka yo ne ma commission prévention torture CNDH voilà Claude Amegabi coup procès David Dossé wa chondo ni ade yo so wo tigre révolution to be doko le gbon c'est un diage automatique brombe dossier ma de ba lo me ore alo npo ne ore alors auto saisi nke ola we do enu ko gbona enu ke nya hwe na Claude Amegabi gbona ga me bo jona da me odia o so na me ajopitie do la ba me on le torture ke nyanyi o aso me ajopitia torture ye et puis anobe c'est ajo lebe 30 à 50 ans de réclusion funu me bon oui 25 millions à 100 millions d'amende funu mo la tro e me be nya ke we le gbona di do ke le gbona ndo takusa bo nya fe ve le gbona be ame lo gbona be donc il y a des exécutions avec réclamation à Dieu et bien n'a pas de nouvelles toi be no be be wa me bon nya be se le bon wu na me wa na pe to be wa mo do la gbe lo wu to re
Eh wa ku martir. Yao. Troma. Mekaya yo. Me o rasa no. Du coup, mes vieux n'igna. Des nénés, c'est à blanc. Amédo, mounia, mais nous, alors, nous qui mis les confiés, amédo, nous, c'est pas. Béobé, au Wamobé, la chose 30 millions. Amédo, nous, c'est pas. Nous, Wamolo, do funya na me. Au torture, pardon. Béobé, tout 30 millions. Amédo, mounia, au mounia. Voilà, non, pas mais là. Non, funya, non, là, il s'ama. Non, avec Odé, Sama, Nade. Josama kengbe ngba odo enyowu. Yawa. Obe no onyo anpe no nyira cha npe wa no onyo kengbe be gbe enyowu. Enyo. Ewa brez ngba no torture ko si ale to be torture. Nya no gbetele so emi a ami kugbajare kana nkwa. Ami kugbajare. Sangbe ngba klagbe 1000 francs yo ne la. Ami kugbajare kana nya kwa. O gba le torture je o. E siare nyi so a to go beji dudu ade nyanya na le doropo kemeji ebetra de gwa me a. Mais yo de mofa ba mono do abede konu bazan do yo pebe e o si bebe corona kan me gbojo ni vire wa keke bi yo me o ti bebe yen nyane odo ka corona e beju wa gbojo ve mlani ke egbonje kaka bi si kwa ora ko lando no odo ka o so te pe jijiria enu ti na kono na ikaka ne o si bebe nu sengba wa do la me no vire kwa o hono na kaka kwa o gba ti na te e o si bebe corona le hono be agba ti te kwa do don no talk kwa no la me se be yan ogbo e de nyanya na na le do go iso bo la do de konu ba sa ova be o la no klasi nke communiquer en talk blo Kemi le faire bi jira hale la de montalo o be ponkulo fifi po fo po inu blegbe corona vi sa dalo bi be vova les heme ko le de do go nu keke o me heme o ti ko le de pe ngbajo le no amba de 10 chante te o nem ni 19 fola ji 20 alo 21 nke nyam le po ayo communiquer ke di dudu a de do go yin so a o do eje si do si gba le ko gba be coronavirus a yo si gba tan ko na vo be ne me ru de kon ba so be ke yi be ga me aye mi le ya ehin abe se dodo ko le san ye o ba so he mo akola si ade moda me no vi o do me a cho nu mo chi ko to ya yo tro esi a no da o vala chan la de moda me to me no da o vala chan la de moda ya de moda me to me e bi ame ko da le wa no a te kan me la cho cash ne la cho cash ne bobo wa ti bo na de tu no to communiquer ke he nja jo bi ko won wa mi a no ola kula si egbe so gbara le mi agba onya be genwe si wa ne emi a do emi a le foju ba di na wa eglo no na mi be we amela emi agba mi a ne eglo a che okwe eglo no na me do genwe si o mdo du ne titi pe o te na no ti be so na nyore nyara popo mo si na tike atakla la keke maglo mi agba to alo mle puta me so chanti ka be ke ape so distance be no e jame a do dem ya to be so pe anto so afi gba tu acha ama gbogbo no na logo me no la black cash na ma won cho di ado na ma ba etufe a o tu no ama wa na bi o mu ko bi onyo gba to mi ya me to ne ya be ko to ne be ya ko bi ngba mu ko bi ngba to mi ya me nya mo do ama ke no na se me ne ya to ke ngbo to na la fe me anu gan si wọn no gba black cash no ja do suru ron to le do da pe han gbo alo pe te so na so aro da ma yen yan wa black cash no mo ja so ji so am le bi o bi ado ko yin ya obe le fo da to ivala ji da pora be na de ame ko da ji lutor o are o bo ro la pe gbo be o si abota e bala no testa ne o le négatif on la ve o konua corona je si konu be nya cha aola no le négatif a ola o evala no positif a o ma ye valeur e nya e we me de a hoza vide fifi je no blon a hoza vide fi ko be mi abere ti camp ya ma o valeur de o kanu nya eni ne esi agbolo we esi aji ko be mo mi ajo inu po o la do masino drum ku de to wa o le ja ifunu la ve pora ba me ya e we ameko nto la wa me wa we la glo be amela o pale nke ti mi le tro le nyawa jiru are kule no le communiquer no le don ton communiquer are ele o si gbe enu ele incongruité vide le mena me gan be maso vide le no mena amia ba san wa mi clean si du na san e do no to kwa san to vone de konu ko nya enyina gododo ba san oni e va la ni so la po me ko ni ko bi o pata o je to ko le funu o la bola onu an e pe so va ni so ko bi o je bo yaka eke yaka mi kan ya
mi ma Eh, te agogo lo cash zan le ne funu. mi da te Ayizan le funu. mi da te cho cash Ajinu ne a zan le ya funu. ka aken aucun on le mi a gbo me le gbon sans so le o place be no to so afia ka fla ma me de kai o a me de Amo jana do amekele le evodwara si. ame ke le vodwara si amo jana do gbogbo re nya be ga me a corona mi nya na mi la nya le mi agbo e po ti ame de to ho bo ha wa nya wa to a nya nkaru bi aji be ne mi to so afia amasiko ja no funu no mi nu chesi nto cha ga me a Obe gwa mo da igbacho ame to alo gbacho anu a. Alo da yi konu obe tepea. Ono la pe gbo bo si abota ma. Ola chon cash ni. o kwa be de so ha susu nu ere be ni bele wo o kwa be nke nya njina be wa no le nu yo me are no gba no se si be imposition ni o c'est ame dizine ni o na enu anyi so le gble o ne o so campagne wan sare we be yo o je so Ola do fasiru drum charo. ye le gbola Alo si abota na. o je no o ja ya fe nyi so a ma nyo ube no be asi abota kingba no msi o wa Eva pe dia mi akimila so pe a me si ameke la. Ame si ameke la ame mi ameko keke igbacho nu a. Mi si abota. enye le gbe o communication ke be nya communication nya wa va ke go nu ke ni dira gbon bere o ji be aye vala nyi so a ma nyo ube no si asi abota no nko si abota o ma si abota o ji be aye izan o ji be aye ogbezan alasan ko gbele o ji be aye afe nyi so a o ji be aye igbacho me nyi so a ma nyo wa ube o de communiquer d'injonction to fi ke na le la communication O le nagbe. a e le lase do mi ami jesi do ko alito ke mi ami la so ya yahwe mi ma to vasino dro mo fa mi ami jesi Ya. nka o mo le no verse abota le funu gbe wan gbe ade olagba tendo ase na lekone ma konwa ma Ah, zereka. zereka ya lo ko sivasi akwele odo zereka Aya yin yan. olayi No we si bata po la yi. yo si aye wa ko si abota ko do ale ti o be do ale go me ba si aye Mi da si nya ni ma vo. Mi da pe ni mi abeke we do to mi le pe kudo jiji pe a. Ne so gro ele ya po pe kudo troro le wono nti. Le kwa me le fi ameko na mi po mi le pe kudo jiji pe a. Norbert Douadi na mi po mi le Facebook di. Yasen kojo keno kudo fo koku ekulu ayi. O na mi po mi le YouTube di. Akpe mi dona eme esi gocho kudo Blaise Salami yo me ata Bruno Fidelis Mesa Kuto. Bye bye.